आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। राज्य मंत्री और हावड़ा जिला अस्पताल रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष अरूप राय ने हावड़ा जिला अस्पताल में छेड़छाड़ शिकार पीड़ित नाबालिगा के परिवार के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। सोमवार की सुबह वो हावड़ा के शिवपुर स्थित पीड़िता के घर गए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लड़की भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती है। इस संबंध में हम सभी उन परिवारों के साथ रहेंगे। मैं छात्र के साथ हूँ। आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और उस पर पोस्को का केस दर्ज भी किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा, नए संगठन को हावड़ा जिला अस्पताल में पीपीपी मंडल पर चल रहे सिटी स्कैन विभाग के प्रबंध का प्रभार दिया जाएगा। না ব্যাপার হচ্ছে দেখো মানে আমার এটা সবাই তো আমার মেয়ের মতো, আমারও বাড়িতে মেয়ে আছে, আমারও মেয়ে আছে। তো সুতরাং মেয়ে যাতে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে, মাথা উঁচু করে অধিকার নিয়ে, এটা আমাদের বরাবরের লড়াই। এটা আমরা যখন ছোট থেকে তখন থেকে লড়াই ছিল। তা সুতরাং ও কত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, সেই কারণেই সুস্থভাবে ফিরে আসতে পেরেছে। তা সুতরাং ওর পাশে আমরা আছি বলে এলাম পরিবারকে, ওর পাশে আমরা আছি সমস্ত কিছু। ও বড় হয়ে টিচার হতে চায়, ওর স্বপ্ন যাতে সফল হয় সেই জন্য আমরা সবসময় পাশে আছি। দাদা, ওই এজেন্সিটাকে রিজেক্ট করার একটা কথা, এজেন্সিকে অলরেডি রিজেক্ট করার জন্য নতুন টেন্ডার করা হয়েছে। ওই এজেন্সিকে রিজেক্ট করা হবে, ওটা ক্যালকাটা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ওদেরকে বাতিল করে নতুন এজেন্সিকে দেওয়া হবে। এবং এই ছেলেটার বিরুদ্ধে পক্সো আইনে কালকে কোর্টে ফরওয়ার্ড পড়েছে, পুলিশ কাস্টাডি হয়েছে, এরপরে মামলার বিচার হবে। সেটা একদম আমি বলি, ঠিক আছে, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ में भी हो सकता है, पीजी में भी हो सकता है, जहाँ में भी चाहिए, अच्छा से ट्रीटमेंट हो। उसका स्वास्थ्य साथी कार्ड है, आपका हुआ? तो आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड हुआ तो उसको भी कवर करता है। जरूरत होगा तो वही नारायण में भर्ती कर दें, एडमिशन घर से ट्रीटमेंट हो रहा है तो ठीक है। ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই, ঘটনা ঘটেছে ঠিক কথা, এবং এটা হয়েছে ওই ছেলেটার কারণেই হয়েছে। এটা হওয়ার কথা না, কারণ সবসময় যখন কোনো মহিলার সিটি স্ক্যান হয় তখনই একজন মহিলা নার্স থাকে নিয়ম। এটাও সুপারকে পর্যন্ত জানায়নি।